Kulingana na utaratibu wa zaka, zaka inapotolewa kwenye kanisa lazima ijulikane zaka inafaa itumikeje. Na kama inatumika kwa ajili ya watendakazi, lazima iweze kutumika kulingana na vile ambavyo inatolewa na vile inatoshana, ndivyo watendakazi wanakuwa wanaenda wakiongezeka kulingana na zaka inavyoongezeka. Maana hamwezi kuwa na zaka ya 1000 alafu muweke watu 100. Inabidi zaka kulingana na vile ambavyo kanisa linaenda likihubiri, kanisa linaongezeka watu wale wanaenda wakiokolewa. Na watu ambao wameokolewa kwanza wanajua ya kwamba vitu vyote walivyo navyo ni vya Mungu, na wanajua ya kwamba kutoa zaka ni kwa ajili ya kazi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo watu wakiamini na waokoke kweli na wajitoe kwa Mungu kweli, ina maana ya kwamba watatoa zaka kwa uaminifu, na wakati wanapotoa zaka kwa uaminifu, wale watendakazi ambao wanatenda kazi full time hawatakuwa wanateseka, maana wanakula katika hizo zaka. Alafu kitu kingine, wakati kanisa kama hili linakuwa na elders, tunakuwa na elders. Elders si ati ya kwamba kuna mtu ambaye amewekwa ati anawako mad, ati kuna mtu wako mahali fulani. Unajua katika nominal kuna ofisi ambayo ina komadi huku chini, lakini haikuwa hivyo. Ilikuwa ya kwamba utaratibu ilikuwa inatoka huku chini kwa wale washiriki wa kawaida, alafu inapanda. Lakini waligeuza sasa wana komadi kuteremka. Sasa sisi hatufai kukomadiwa kutoka juu. Ati kuna mtu wako mahali anatukomadi. Inatakikana kanisa la Nakuru linakuwa na uhuru, lakini katika kweli, si waasi. Si ati waachwe kwa utaratibu waasi. Wanakuwa na utaratibu katika kweli. Lakini kile ambacho kinawaongoza ni Biblia. Ni Biblia. Ni Biblia na nabii. Si mtu fulani ati awekwe mahali alafu awakomadi. Hapana. Lakini lazima kuwe na utaratibu wa kanisa, na si kanisa la Nakuru peke yake. Ni kwamba sasa hivi kama pamoja wametoka hapa, wameenda wamehubiri, walisema wamehubiri pale mpakani wa Sirare. Wale watu ambao waliamini hapo Sirare, hamwezi kwenda na wao waende wakaweke utaratibu wao hapo. Ina maana ya kwamba kwa sababu mmewahubiria kile ambacho kinaendelea hapa, ndicho kitaendelea wapi? Hapo. Maana si watu tofauti na nyinyi, ni kanisa ambalo mmewahubiria. Kwa hivyo kulingana na makanisa ambayo tuko nayo 40, zaka zinawekwa mahali pamoja. Zinapowekwa mahali pamoja, watenda kazi wale ambao wanatenda kazi full time, wale ambao hizo zaka inatoshea, ndio wanaokula katika hiyo zaka. Lakini zaka inapoenda ikiongezeka, watenda kazi wanaendelea wakiongezeka mahali ambapo pengine injili haijafika. Kwa mfano kuna sehemu ambazo, maana hatuwezi kusema